Hello mga kalapatids, ayan po, nakita po tayo sa Rebasiya. Hinihintay po natin ngayon kung dadating po. Ayan po, ito po natin si Borga. Ayan po, pati mga flyers natin doon. Ayan guys, isa na lang ata natin rin dyan eh. Ayo, isa. Ayan guys, pares po nga po pala to. Ayan po. Ayan po, pinagpares po, barako po yan, parang babae. Ito po, malaki po yung katawan yan. Pansout po yan, no? Ayan guys, pansout, bigita. Basta guys, pansout yan. Ayan guys, so hindi na natanggal yung sticker. Tatamad kasi. Ayan guys, ito guys. Ito nga pala guys, namisana. Ayan guys, namisana siya. Ayan guys. Yan. So guys, mga initlog na yun nandito. Papakita. Ayan guys. Ayan guys. Buting na, rin agad si Borga. Unang-una si Borga, unang-una. Ayan guys, oh. Ayan guys, bababa. Ayan guys, success. Napauwi po natin sila. Ayan mga kalapatids. Tap po natin mga kalapatids. Uy. Ayan guys, nagsibaba na. Ayan guys. Ayan guys, surface ako. Johnson ko. Johnson relax. Ayan guys. Ayan guys, nagbabara ko ano. Guys. Tapong talaga. Ayan guys. Ayan guys, nagkapares na dalawa dito. Nagkapares na sila ngayon. Wait lang, nagbablog ako. Ayan guys, pares na po sila. Oo, pumasok agad eh. Oo nga. Ayun yung mga kalapati ko. Ayan guys, papakita ko po sa inyo yung ano, habulin na po yung Borga natin. Ayan guys. Ayan guys. Paso lang. Kumukuha po ng Borga. Ayan na po siya lang. Pares po yung Borga na yan. Tara po dito. Bubble po yan, abol. Ayan po. Ayan o. Oh guys, abol po yan guys. Ayan po si Borga. Yung itlog na po yan. Exposan po yan kasi mahabol po talaga. Ayan guys, tumapo po sa ulo ni CJ. Ayan po. Ayan guys, tumapo po sa ulo ni CJ sa Borga. Hello po. Ayan po. Puso. Ayan guys, tumapo po sa ulo. Dito. Very good. Wag na si Ronda. Ano to? Ayan guys, dito na natin. Bye-bye guys. Huwag niyo makakalimutan mag-share, follow, like. Bye-bye, I love you. Ayan guys, pababa na agad.